Assalamualaikum. Hi guys. We are going to learn the new chapter 3, Electrochemistry. In this chapter, we have two subtopics. For the first one, 3.1, Galvanic Cell. So before we go into more depth about Galvanic Cell, I want you to understand first thing first about the electrochemistry. So by the end of this video, you all should be able to draw a voltaic cell ataupun nama lain dia adalah galvanic cell, and then how to describe the operation of voltaic cell, state the function of salt bridge, how to express half cell equations and overall cell reaction equation, and how to illustrate the galvanic cell by using cell notation. First thing first, we are going to learn about the electrochemistry itself. It is a study of chemical processes that cause electrons to move, dan pergerakan movement of electron ini kita panggil dia sebagai electricity, where can be generated by using the movement of electrons from one element to another in the reaction. Dan reaction itu kita panggil dia sebagai redox reaction. I hope you still remember about redox reaction. We have two components for that, or two processes for redox reaction. The first one is oxidation. This is a process when molecule, ion or atoms gains oxygen. Contoh, daripada H2O kepada H2O2, kita ada satu oksigen kat sini, dia jadi 2. Next, oxidation loses hydrogen. For example, we have 6 hydrogen here. Right now it becomes 4 hydrogen. After that, dalam oxidation kita ada loss of electrons. Contoh, zinc solid menjadi zinc 2+. Jadi elektron yang kita lose kita akan letak dekat bahagian produk. Next, akan ada pertambahan dari segi oxidation number, di mana oxidation number kita boleh lihat contoh Cl- menjadi Cl2. I hope you still remember how to determine the oxidation number for element or ion. Please review back to semester 1 how to determine the oxidation number. For this one, the oxidation number for Cl- is -1 and here is 0. So you can see ada pertambahan daripada negatif jadi positif. Dan usually for oxidation, the reaction takes place at anode. Anode ni adalah electrode yang kita akan guna dalam proses electrochemistry. Cara yang senang nak ingat adalah NOx. Okay, NOx. N ni merujuk kepada anode, ox ni adalah oxidation. Let's go for reduction. Reduction is a process when molecule, ion or atoms loses oxygen. Let's say we have 2 here, it becomes 1. And then reduction also gains hydrogen. From 4 hydrogen, it becomes 6 hydrogens. So sebenarnya dia just terbalik sahaja dengan oxidation. And then there will be gains of electrons. Let's say kita ada Cu2+ menghasilkan Cu solid, kita akan accept 2 elektron supaya this equation balance. Dan there will be decrease in oxidation number from 0 to -1. And for the reduction, the reaction takes place at cathode. So cara mudah untuk ingat adalah red cat. Okay, red cat. Okay, so red adalah untuk reduction, cat adalah untuk cathode. Okay, so itu adalah cara senang untuk kita ingat. Seterusnya, term yang kita perlu belajar adalah oxidizing agent. This is the substance that accepts electron in the redox reaction, dan dia akan undergoes a decrease in oxidation number. This substance juga akan bantu other species untuk undergo oxidation. So sebab dia tolong other species undergo oxidation, dia akan undergo reduction. Sebab tu reduction kita dah faham, dia akan ada decrease in oxidation number. Dan nama dia adalah oxidizing agent. For example, we have this equation. So we got couple zinc solid jadi zinc 2+. H+ aqueous jadi H2 gas. So you can see from zinc solid, the oxidation number is 0. Here is +1. Here is +2 and here is 0. So from zinc
solid kepada zinc 2 plus ada increase in oxidation number. Manakala daripada H plus kepada H2 ada decrease in oxidation number. So bila decrease in oxidation number, kita boleh tahu this one undergo reduction. So awak punya oxidizing agent adalah di bahagian reactant iaitu H plus. So H plus akan bantu untuk oxidize zinc kepada zinc 2 plus. So as a conclusion, H plus is the oxidizing agent. Next we go for reducing agent. Ini adalah substance that donates electron dan dia akan undergo an increase in oxidation number. Dia akan bantu other species untuk undergo reduction. So dia akan undergo oxidation. So sebab tu oxidation dia akan increase in oxidation number. Kita panggil dia reducing agent. For example, kita gunakan example yang sama. So increase in oxidation number kita boleh nampak daripada coupling zinc solid daripada 0 oxidation number dia jadi positive 2. So ada increase dekat situ. So zinc ini adalah kita punya reducing agent kerana zinc reduce H plus kepada H2 gas. So itu adalah cara kita tentukan reducing agent. Let's say kita try one example. Example 1. So first thing first, awak kena tulis dulu oxidation number yang terlibat. Untuk MnO4-, this is polyatomic ion. So that is why we have to be careful. We are going to take a look at the coupling with it iaitu Mn2+. So maknanya elemen yang kita akan lihat adalah manganese. Manganese di sini kita ada positive 2. Di sini kita kena cari. So we only want the oxidation number for manganese in MnO4-. I hope you still remember how to determine. For example, we have Mn plus 4 oxygen equals to -1. Oxidation number for oxygen adalah -2. So we are going to put that. So you got, so Mn dapat positive 7. So that is why the oxidation for manganese dalam MnO4- adalah positive 7. Untuk Cl- adalah -1. Kita hanya lihat oxidation number. Coefficient kita tak perlu ambil sebab kita tak calculate charge. Kita tengok oxidation number. And then positive 2 for manganese, 0 for Cl2. Untuk H plus dan H2O, dia akan dapat oxidation number yang sama. Kenapa? Sebab di sini kita ada positive 1. So macam mana? Contoh kita ada H2O dekat sini. Oxidation number untuk hydrogen dalam H2O kita ada 2 hydrogen dengan 1 O equals to 0. So 2 hydrogen minus 2 equals to 0. So 2 hydrogen equals to positive 2. So sebab 2 hydrogen dia dapat sama sahaja positive 1 kat sini dan sini pun positive 1. Okay? So sebab tu dia tak akan terlibat dalam kita punya redox equation. So now question A, dia tanya which species is being oxidized. So kita nampak is being oxidized adalah yang mengalami proses oxidation. So -1 kepada 0 adalah pertambahan in oxidation number. So we can conclude Cl- is the species is being oxidized. So bila being reduced adalah MnO4-. Untuk oxidizing agent, maknanya spesies yang undergo reduction, iaitu MnO4-. Dan untuk reducing agent, spesies yang undergo oxidation, Cl-. Dan from which species to which does electron transfer occur? Dekat bahagian sini kita kena faham, untuk oxidation, proses itu akan berlaku dekat anode. Dan untuk reduction, proses itu akan berlaku di bahagian cathode. So, electron transfer ni dia transfer daripada anode kepada cathode. So, bila kita tahu oxidation untuk anode adalah Cl-, so kita boleh conclude Cl- transfer electrons to MnO4-. Next one, we will learn about the term electrodes. So, electrodes are the objects that conduct electricity between cells and surrounding. So, objek ni biasanya kita akan immerse dalam solution yang we known as electrolyte. There are two types of electrodes that you should know, active electrode dan juga inert electrode.
Untuk active electrode, dia adalah electrode that can be oxidized or reduced in a half reaction. Maknanya dia akan boleh alami proses oxidation dan reduction. Contoh macam this picture, awak ada copper. Copper metal ni kedua-duanya menjadi kita punya electrode, anode dan cathode. So, awak boleh nampak ada dissociation of ion daripada copper metal dan dia punya ion ni dia immerse ataupun moving around di dalam electrolyte. Next one adalah inert electrode. Inert electrode is a metal that submerged in aqueous solution of ion compounds. Dan dia tidak terlibat ataupun ganggu chemical reaction. Cuma dia menjadi source of electrons. Biasanya kita guna platinum or carbon sebagai kita punya metal for inert electrode. Contoh macam platinum yang jadi this one, kita punya inert electrode. So platinum dia akan bantu untuk beri elektron kepada electrolyte di dalam proses redox ini. Next one we will learn about galvanic cell. So sekarang kita dah masuk bahagian subtopik yang sebenar, di mana galvanic cell is also known as the voltage cell. It consists of two different metals immersed in an electrolyte. Biasanya kita akan guna dua different metal, tak boleh metal yang sama. So, in order for us to determine which one is anode and which one is cathode, dalam galvanic cell, kita akan lihat kepada sifat electropositivity. The more electropositive metal will be anode, iaitu kita punya negative terminal, while less electropositive metal will be cathode, iaitu positive terminal. Ini gambar rajah adalah contoh galvanic cell yang kita boleh kendak ataupun construct dalam lab. So, there are two ways untuk kita determine which metal are more electropositive. Di mana first one kita based on electrochemical series. This is what you've learned so far daripada level SPM. Cuma dia tidaklah terlalu detail. So dalam syllabus kali ni awak akan belajar tentang macam mana nak tentukan from standard reduction potential value ataupun short form dia adalah SRP value. SRP value will be given in the exam. Dan contoh dia macam this value. So value dekat sini semua adalah untuk SRP value. Dan dia pun nama standard reduction. Sebab tu equation dekat sini semuanya mengalami proses reduction. So kalau awak nak buat untuk equation for oxidation, tak ada masalah. Just reverse sahaja this equation. So dia punya sign pun akan reverse. Let's continue with how the operation of galvanic cell happen. Let's say saya ada 2 electrolytes. Dalam electrolytes ni saya ada zinc sulfate dan copper sulfate. Dia dissociate dia punya ion dekat dalam electrolyte dan kita ada 2 electrode dekat sini, zinc electrode dan juga copper electrode. So what will happen? Saya akan sambung wire kepada voltmeter dekat tengah-tengah. So ini cara kita nak set up galvanic cell. And then kita letak salt bridge untuk menghubungkan antara dua electrolyte tersebut. Dan di sini biasanya dalam exam dia akan bagi SRP value. Contoh macam in this form. So boleh nampak nilai positif dengan nilai negatif untuk dua jenis electrode yang kita guna. Zinc electrode dan juga Cu electrode. So macam mana nak tentukan which one is anode, which one is cathode? So, cara yang paling mudah adalah kita tengok nilai yang paling positif. Nilai yang paling positif akan jadi cathode. So, automatically cathode kita adalah copper electrode. So, elektron akan flow daripada anode to cathode. So, awak akan nampak elektron tu flow daripada zinc electrode kepada copper electrode. Secara lebih detail macam mana kita nak explain, mari kita explain dekat bahagian-bahagian terminal kita. Mula-mula kita explain dulu untuk anode sebab movement elektron daripada anode. So, dekat anode kita ada zinc electrode. So, zinc has more negative value sebab tu dia jadi anode. Dan zinc is more electropositive than copper.
Di sini zinc akan release electrons dan dia akan hasilkan zinc 2+. So bila release electrons, electrons akan berada di bahagian produk. This is half equation for anode. And then oxidation number untuk zinc kita boleh nampak dia increase daripada 0 dekat sini, dia jadi positive 2. Sebab tu proses oxidation berlaku. So zinc dia release electron, therefore dia akan jadi negative terminal ataupun anode. Di sini observation yang awak boleh nampak apabila elektron itu telah release dalam electrolyte zinc nitrate. So apa yang terjadi? Zinc atom itu akan jadi zinc 2+. So observation yang awak akan nampak, zinc metal dissolves. Next one untuk cathode. Untuk cathode, let's say saya ada copper sulfate with copper electrode. Kita tahu electrons akan move through the wire daripada zinc electrode kerana zinc adalah anode dan dia pergi kepada cathode. So, electron to move daripada sini dia pergi ke cathode. So, copper electrode akan menerima electrons untuk menghasilkan copper atom. Di sini, electrons yang diterima kita akan letak dekat bahagian reactant. Di sini, oxidation number untuk copper akan berkurang daripada positive 2 dia jadi 0. Sebab tu reduction process berlaku. So, kita boleh conclude copper electrode adalah kita punya cathode, iaitu positive terminal. Dan proses yang berlaku, kita akan explain a bit more. Cu2+ reduce kepada Cu. Dan observation yang kita boleh lihat akan ada reddish brown solid deposited dalam electrolyte sebelah kanan. Kalau perasan, saya ada sebut salt bridge dalam bahagian operation of galvanic cell. So salt bridge ni is made of a filter paper soaked in an inert electrolyte seperti KNO3 ataupun KCl. Dan dia biasanya dalam bentuk inverted U tube. Okay, inverted maknanya terbalik lah. Kalau U macam ni, inverted dia terbalik. So di sini, role for the salt bridge adalah untuk separate between two electrolytes dan juga maintain the ionic balance dalam sel. Apabila ionic charge balance dalam galvanic cell, maknanya ions boleh move dan elektron boleh bergerak dan kita boleh generate the electricity. So contoh macam this one. So proses yang berlaku, saya ada zinc electrode dengan copper electrode. Zinc kita punya anode. So zinc rod dia dissolve, jadi concentration zinc 2+ ni makin bertambah di sebelah kiri. So reaction akan stop sebab net increase dalam positive charge tidak stable. Jadi charge untuk positive charge ni dia jadi banyak. Jadi macam mana kita nak reduce high amount of charge untuk zinc 2+, kita akan gunakan salt bridge. Di mana salt bridge, apabila kita ada proses dekat bahagian anode, salt bridge akan bantu untuk neutralize the positive charge ion ataupun excess charge ion. Di mana salt bridge akan bantu untuk neutralize the excess of positive charge. Macam mana? Contoh kita guna KCl adalah solution dalam salt bridge kita. KCl dia ada ion K+ dengan Cl-. So di sini kita ada banyak sangat ion zinc 2+. So ion yang mana akan neutralize the high amount of positive charge here? Ion Cl-. So Cl- daripada salt bridge akan move into zinc half cell. Seterusnya, bila dia dah maintain, dia dah boleh decrease the overall positive charge. So elektron akan mula flow kepada copper. Tapi dekat bahagian copper electrode ni, kita punya cathode, kita ada proses reduction. Di mana reduction, kita ada Cu ions leaves the solution ataupun deposited. Dan ini menyebabkan excess of negative charge. So bila excess negative charge, kita dah guna Cl-. So apa yang terjadi? Dia akan ambil positive charge daripada KCl, iaitu K+. So K+ ni akan neutralize the excess of negative charge untuk bahagian cathode. So sebab tu dia akan move into copper half cell. As a conclusion, electrical neutrality is maintained. Apa yang jadi kalau kita tak letak salt bridge dalam kita punya galvanic cell ataupun kita punya setup? Sekiranya tidak ada salt bridge,
solution awak akan accumulate positive charge yang sangat banyak. Dan juga lagi satu, another side dia akan accumulate more negative charge. Jadi reaction akan berhenti. Jadi awak tak boleh generate the electricity. Itu sebabnya salt bridge is very important. Next one, kita akan belajar part yang seterusnya, iaitu macam mana nak write the cell notation. So ini adalah contoh saya ada setup of galvanic cell. Macam mana saya nak tulis cell notation? Kebiasaannya kita akan represented just like this one. So apa maksud benda ni? Mari kita discuss. Line di sini kita panggil dia sebagai phase boundary. And then di tengah-tengah ada dua lines. Ini merujuk kepada salt bridge. Dan awak ada half cell untuk anode sebelah kiri. And then half cell untuk cathode sebelah kanan. Dan di tengah-tengah adalah kita punya salt bridge. Ini adalah cara untuk tulis cell notation. Dan kita boleh ingat dengan menggunakan akronim ABC rule. Anode, bridge, cathode. Beberapa perkara yang awak kena faham di sini. For spectator ions, contohnya macam CuSO4, kita memang tengok Cu2 plus sahaja, tapi ada spectator ions iaitu SO4 2-. Di sini, biasanya kita tidak akan include, so kita akan omit that one. Seterusnya, bila tulis cell notation, phase mesti tulis. And untuk aqueous, awak kena tambah extra concentration. Untuk gas, awak kena tambah extra pressure. Dan pressure ini biasanya dalam unit ATM. And then last one, sekiranya awak ada inert electrode, biasanya dia akan berada di sebelah kiri at the beginning ataupun di sebelah kanan at the end. Untuk anode dan cathode. Okay? So itu secara general macam mana nak tulis cell notation. Mari kita try example 2. You got the SRP value here. So macam yang saya mention, more positive akan jadi cathode. So antara zinc dengan chromium, chromium is more positive. So zinc akan jadi anode, chromium akan jadi cathode. Seterusnya dia minta tulis half equation. So kita tahu untuk anode berlaku proses oxidation, di mana zinc akan release the electron sebanyak 2 elektron. So kita tulis this half equation. And then untuk reduction, kita tahu chromium dia akan accept 3 elektron. So dia akan dapat like this one. Untuk dapatkan redox equation awak kena cancel out the electrons. Tapi electrons kita tak sama value dia. Di sini 2, di sini 3. So what we should do, we will times by 3 for oxidation, times by 2 for reduction. So awak akan dapat redox equation awak macam this one. Dan barulah awak boleh cancel out 6 electrons dan gabungkan semuanya, awak akan dapat this equation untuk redox. Dan equation ini sudah balance. What's next? Awak nak tulis kita punya cell notation. So macam tadi, kita tahu cell notation kita akan guna ABC rule. So ABC rule kita mula dengan anode dahulu. So anode kita ada zinc. Tengok half equation dia, zinc dulu. So zinc solid, kita letak satu palang dengan zinc 2 plus aqueous. And then after that, untuk bahagian bridge kita akan letak 2 batang macam this one. And then chromium dekat bahagian reactant aqueous. And then chromium solid. Dan saya mention, kalau ada phase aqueous, awak kena include the concentration. Cuma soalan ni dia tak bagi concentration, kita just tulis dia sebagai X molar. Next example, kita ada cell notation tapi dia minta kita keluarkan balance chemical equation. So masih lagi apply ABC rule. So ini semua adalah bahagian A, anode, ini adalah B, salt bridge kita, dan ini semua adalah C, bahagian cathode. Kalau perasan dekat cathode ni kita ada inert electrode. So ini cara kita tulis macam yang saya ajar tadi. Now we are going to write the balance chemical equation. Keluarkan information untuk anode, dia akan release electron. So kita dapat like this one for R. Kenapa kita tahu dia release 2 elektron? Sebab charge dia 2 plus. And then untuk cathode, dia akan accept 2 elektron sebab charge dia
2+. Kat sini, so dia accept 2 electrons, dia akan jadi sulfur gas. Ikut apa phase yang dia bagi dekat dalam soalan. And then, once awak dah dapat, elektron dia kita akan cancel, nilai dia sama. So, we are going to cancel this. You will have the final balanced chemical equation like this one. Okay, very easy. So the summary for this video, what you should know how to define ataupun identify proses oxidation, reduction, siapa oxidizing agent dan reducing agent, dan macam mana nak bezakan inert and active electrode. Next, you also learn about galvanic cell ataupun nama lain dia adalah voltaic cell. Dalam galvanic cell, you should know how to draw the component. Macam mana nak draw the diagram for galvanic cell dan how to explain. Next one, you've learned about salt bridge dan dia punya function, how to write the equation di bahagian anode dan cathode, dan overall equation. Equation overall kat sini kita refer kepada redox equation. Dan last one, we also learn about cell notation menggunakan ABC rule. So I hope you enjoy watching this video. Kita akan continue for the next part in the next one. Bye!